Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle Mete TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle Red Dead Redemption'ın tam tamına 41. bölümü oldu. 41 kere maşallah diyelim. Ekibi toparladım. Bu final olabilir diye. Final bölümüne özel diye. Yanımda Bekir var, Emre abi var ve Yücel var. Hoş geldiniz gençler. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhabalar. En son biliyorsunuz ki burada Merhabalar. kalmıştık. Bu dayıyı kovacağız herhalde. Çünkü burada ayyaş oturuyor. Working hard. Oo. It's the lumbago. If I overdo it, I'll get a relapse. It's very serious. Get up or get out. You can be so testy. Ne oluyor lan? What is it? Constipation? Guess you're my proof I'll never quite outrun my sins. You got so sanctimonious in your old age. No wonder she left you. It's like rooming with the King James Bible. Get up! Ow! Oy. Yapmayın böyle şeyler. Oh no! Wait, what did I have to tell you? I went into town. I got a little drunk. Oh shit! Well, we gotta go. We gotta go to Saint Denis. Charles. Charles mı? Smith's alive, I reckon. O da yaşıyormuş. Arthur'ın biliyorsunuz ki yanındaki yoldaşıydı. Yağan yağmur ve uçan kartala çok fazla yardımcı olmuştuk onunla beraber. Bu dayı hiç gözüm tutmuyor. Bu dayı çok içkici bir abi ya. Bira göbek O dik yaşıyor mu dik, onu bana söyleyin. Valla Michael Bay'in şeyin haberini aldık yaşıyormuş diye. Come on, Ama let's get Dutch'ın haberini alamadık daha önce. off. Back in Saint Denis. Diki bulursak zaten Never dikeceğiz. liked this place. Yeah, me neither. All right. Let's go find that big sour bastard. Dayıyı takip et. Sure. Let's split up. Good idea. I'll take the saloons, you take the slums. How about I take the saloons and you take the slums? Beyler iki tarafa bakacağız. Bir bar var. Bir tanesi de farklı bir bölge. Over here. Nereye gidelim? Seçenek sahip. Buraya mı buraya mı? Bana gidelim baba. Bara gidelim aynen. Önce bara gidelim o zaman. Barda olma ihtimali vardır. İçiyordur, bir şey yapıp sıçıyordur. İlla ki bir şey yapıyordur yani barlarda. Dostum iki hızlı sürüyorum diye niye bu kadar atar yaptınız ya? Altı hızlı sürüyorum ben. Allah Allah. Selamun aleyküm. Nasıl giriş lan? Hey partner, you seen a big Indian guy? Indian? Sure. I've seen hundreds. Yüzlerce gördüm. A big guy. Boxer maybe? Likes fighting? Yeah. Bare knuckle guy. Think he's fighting tonight over at St. Saturnine's. Thank you. Thanks a lot. Eyvallah dayıoğlu. Teşekkür ederim. Ulan dövüşmeyi hala daha bırakmamış ya. Oğlum bak dikkat et diyorsun. O kuyruğu seçeni var ya kopartır atarım ha. Abi öksürmeyin artırma organ aklıma. Aha dayı buraya gelmiş lan. What took you so long? Niye bu kadar geciktin? Adam ayık kafasıyla. Lord, I was just Abi adam beginning to işçilik enjoy kafasıyla some bile decent daha iyi gelmiş. Abi yaşlı köpek ya. He told me Charles was here. Dostum bak. Şşş alo. Önüne bak lan. Great mysteries. İçmiş ha o içmiş. Kafası güzel. And you are a killer. Ama kafamız nasıl güzel. Aha bulduk lan. İşte adam sırta bak. Hamalaları sırt. You don't know the half of it. John? Sensin be kardeşim. Alive. So are you. So's he. That's Uncle? What are you doing? I don't know. I'm alive. Uncle thought maybe you was in some sort of trouble. Kind of. Just. I don't know. I'm throwing fights for a few dollars. Throwing fights? Sure. And you like that? Of course not. So, let me go place a bet. Come on. Man, I thought you were dead. sure. Abigail's still alive too, only she left me. Beni terk etti kardeşim. I'd Beni like to terk place etti. a bet On who? on Biz de bahis myself yapak ya. to win.
Lone Yapalım wolf. abi. How much? All of this. Bütün parayı paraya verelim. basalım bunu. Bütün parayı Aynen. basalım abi. I pegged you for the favorite. Biz but the adamımıza odds just got güveniyoruz. real good. Adam bilerek bırak şey yapıyor abi. Little dayak wager yiyormuş on the bilerek ya. wolf here? Real Oğlum redskin brave. para gitmesin. Gitmez abi. Güveniyorum ben arkadaşlar. Basalım ya basalım. Wolf. Give me a bet on him. Bence bekliyorum ama. Ya güzel güveniyorum bu hayya ya. Ayı yavrusu bu oğlum. Görmüyor Bir de musun? rakibi görelim baba rakibi. Şu beyaz mı? Rakip de iyiymiş ha. Biz bunu yeriz bu. Oğlum bilerek dayak yemiş zaten. Adam bunu döveceğini biliyor ya. The savage, the untamable, the unbeaten, and dare I say unbeatable, lone wolf. You know how this works. No weapons, no forfeiting, no crying like a beaten child. Everything else goes. You win by knockout, you win by retirement, or you Round. win by death. Let's have a good fight, Dayı boys. boş konuşma, Let's haydi. keep it clean. Dayı çık hadi but çık. not so clean. Boşuna mermi harcıyor orada. 2,5 liraya havaya ateşledi. Hadi oğlum hadi aslanım. Oy bizimki var ya Come on bitirdi. man. Bitirdi Tamam, bitirdi işi. bitirdi. Baksana adamı göremiyor. Çene kırıldı abi şu an adamda. Önünü göremiyor ki. Oo bitti. Anam. Kalkma işte yerde kal. Arkadaş değil miyiz lan biz? Come on, Lone Wolf. Gotta get you the hell out of here. Hey, Lone Wolf. Parayı alın parayı. How? Made my month, but you also made some fellas mighty unhappy. So it goes. Here's your share, partner. Oo bize hemen atıyor cebim parayı o. Cıkkaladık. So you keen on staying around here or heading off with me and Uncle? But, John, I haven't seen you two in years. I know. But right now, my sense is you just need to lie low. Where? We got a little place up past Dayı da Blackwater, cükkalamış. high country. Okay. I gotta grab my baggage. I booked a steamer heading upriver. Beni zaten cukkalamış abi. Tipe bak nasıl geliyor. O parayla kesin alkol olur ha. What are you doing? Just have a few earns Ne getir götür işi. Kesin içecek ha. Aynen. I'm a deep thinker. Be quick. Come on. Parayı buldu ya. Parayı buldu hemen abi. This way. Buradan. My bag's on the dockside. So, what happened? You mean back then? Arthur helped me get out. Gave me a chance to live, I guess. You know that Arthur... Sure. Word got to me up north, so I went back and buried him in Miss Grimshaw. I had to run. Defnetmiş lan If adamı. had been found, we'd have... Oh, of Vay course. be. I understand. Yere gitmiş gömmüş lan Arthur'umu. A pretty hillside facing the evening sun. He gave me his satchel with some of his things in it. Remember that journal he always drew in? I got it. I'm a bit of a draftsman myself Oğlum nowadays. herkes bize bir omuz atıyor. Hayırdır ya. He wasn't a good man. None of us were. But, maybe he was true to himself. Him and his code. That pig-headed bastard. Kime diyor lan domuz kafalı piç diye lan? You gotta cling to something. He was hoping to come out of it. Hope was about all he had left. Maybe all any of us have. Anyway, I heard all you were dead. Or I might have come looking. And me, the same about you. Dutch? Who knows? Dead? Maybe? I'm not sure. I heard all kind of things, but Ölür mü domuz one thing I kafalı? know, he ain't around here. I ain't heard nothing real in years since, well, that time. Nor me. Micah? I hope that bastard's dead. You know, he was the one speaking to them agents. What? Putting them on us the whole time. Aha. Or since before I got off Sisika. They picked up Strauss. The agents. Made a real mess of him. I heard he died in custody. Never said a word. Guess some folk is strong in ways you can't see. Everything that happened. All those deaths. Micah? None of us is innocent in that. Dutch,
Least of all. Dayı zaten I masum don't değil. think we would have had to make those calls. All that mayhem. If it was okay. Hold on. What? Careful. Why? Those are Guido Martelli's men. Who? He used to work for Angelo Bronte. I've only been here an hour. Hey. Come over here. What now? Well, you go left, I go right. On three. Three. You couldn't have Abi yine başımızı belaya soktuk be. evidently. Ama fena atış yaptın ha. Adamı direkt iki kaşının ortasından indirdi. Vururum abi, affetmem de yani. Şunu kaç kadar çekeceğiz mı? herhalde. Come on, John. I'll drive. Aldık lan. Okay. Where was Uncle gonna meet us? Over the bridge going out of town. West. Maskeni taksana. Hold on. Yüzümüz belli olmasın ya. You see any law? Not yet. Keep your eye out. Sanity ain't short on police. Evet, burada çok fazla polis var abi. Only too well. Anyone? Good Polisten so kaç. far. Further we get from those gunshots, better chance we have of denying it at least. Geçiriyor. Daha çok. No, we can't get caught. Martelli has the police chief in his pocket. If they take us in, we won't get out of the interview room. I don't want to get in a shootout over this. That's not the man I try to be anymore. No, I don't want that either. You see anything? Hocam hızlıca şu... Aha, arama gitti. I think we're clear. If I ever want to go back, remind me that I hate Saint Denis. Guido Martelli will happily remind you of that. Give me some simple folk and wide open spaces. Speaking of simple, John! Charles! Dayıya bak lan. You boys been off getting up to no good? kind of, been getting shot at. Well, they weren't very good shots. Come on, let's head for home. İyi lan, dayı da bizden oldu. Bu adam da bizden olursa var ya, bizim sırtımız yere gelmez abi. Biz bu borcu her türlü kapatırız. Orduyu Abi- kuruyoruz. Bir şey söyleyeyim mi? Eski hayata doğru kaymaya başladık. Biz iyi düzgün bir hayat kuracağız derken. Yine çetemizi kurmaya başladık yani. Abi ama karımız da haklıymış bir yandan be. Hocam S'de Adler'a gideceğim direkt. Şu görev neymiş? U görevi. Yüksek ihtimal kampla ilgilidir. Evet, seninle konuşması gerekiyor. Ev gelişmeleri. Bizim şu an buna ihtiyacımız yok. Biz direkt S'de Adler'ın yanına gidelim. Orada görüşelim. Zaten burada olacağına yakın bayağı buraya. Direkt abi buraya gidelim. Şu Mike'la ilgili bir şeyler duymuştu. Şu Mike'ı artık... Allah. Feels like old times. It's good to have the old Yanlışla gang göreve girdik together arkadaşlar. again. Let's just hope things don't turn out Neyse like bari last yapalım time. bundan Here sonra he gideriz. goes. What'd I tell you, Charles? Boy is as sour as weak old milk. No wonder she didn't stay with you. Not even a retired $2 whore would stay with you. That's the goddamn truth. Now, you used to be decent company, but now you're worse than a snake with a toothache. All he does is whine, whine, whine. Excuse me. Oh, don't get all angry. It ain't gonna change nothing. You're hopeless. And I mean that literally. You got no hope. I mean, look at you. Look at this place. Your dream home. I've had better nightmares than this dream. Oh, darling Abigail, I've changed. Come live with me in an outhouse I wouldn't ask my worst enemy to take a shit in. What are you trying to say? It's awful. It's a dump. The house has gotta go. Get some self-respect, you miserable sack of shit. Build a house a lady'd set foot in. Place just needs a woman's touch. It needs leveling. No woman would touch this place. Now,
I reckon these horses can have it down in a minute. Here, come on. Tie that end around the horses. You loop that end around there. Horses will pull it clean down. We good? Dayı burayı yıkacaksın da yeni bir ev mi yapacaksın? All right. Herhalde. Well, Yıksın get yapsın going. ya. Now just pull. Biz işimizi yaparken onlar da burayı I'll yapsın. go when you do. Okay. On me. Almost. Güzel yıkıldı ha. See? I told you it wouldn't be no trouble. And now? Now we head into town, buy ourselves a house right out of a book. Same as if it were a bicycle. Where in town? There's a fella by the train store. Cakes hardwood and timber. Okay. You keep working here. But if I don't go with you, who's gonna tell you Just that? need a bit of peace and quiet from your incessant yapping. Charles, make him work. Whip him if you have to. Hadi bakalım. Bir dakika dur bakalım. Şimdi bizim hangi kasabaya attı bizi? Yine buraya mı? Sabey. Yine buraya mı gideceğiz? Aynen. İyi yani eğer buraya gideceksek problem yok. Atabilince bence belli olacak o. Yok. Yanlış gidiyor. Biliyorum. Bir daha dolaşacak mıyım abi? Aa, sen diyorsun avucumun içi gibi biliyorum. Sıkıntı yok abi. Burası benim evim. Evim de kasabaya gidip buradan mı alacağım evi acaba? Fotoğraf stüdyosu, dükkan, postacı, ağır, O sarı terzi. işaretlenmiş yer ne? Seydiyettir bu. Ödül arşivi. Bakalım avcı. Başka hangi kasabaydı acaba ya? Dükkan, gazete satıcısı, kasap, otel. Demedi bir şeyler. Neyse bari o zaman seydiyetleri yapalım. Ondan sonra gideriz. Eğer dünyanın bir öbür ucuna götürmez herhalde bizi diye düşünüyorum. Yani inşallah Valentine'e götürebilir. Öyle tane belki gideriz ama dünyanın öbür ucuna gitmeyiz abi. Orada bir tane kereste ev vardı, onu atla çekip getirsek buraya ne güzel olur. Bir daha para vermezdik. Şimdi cebimizde 460 dolar var ama belki daha fazla para var da. Fakat Dutch o kadar para biriktirdi, bir kuruş vermedi bize. Tamam. Kanka ne para biriktirmesi? Bütün parayı çaldı gitti Daç. Ya işte ne oluyor? Bir kuruş Bir de vermedi kasabaya bir de neydi kasaba demişim. Hani para topluyorduk ya. bize. Bir saniye hemen geleceğim. Sıkıntı yok. Güzel. Seydiyatları bir görelim. Ondan sonra bence evimizi yaparız ya. Önce bir Görelim bakalım önce. görelim bakalım. Ama kasabaya gidip burada bir selam versek. Bence burada. Ha. Bak şurada bir... Ama bu ödül arşivi bu ya. Bu değil. Bu değil bu. Ödül arşivi. Burada domino üçlü taşları var. Postane var. Ahır var. Post arabası var. Dükkan var. Dükkanla alacaksın da yani. Alkol tütün alabiliyorsun buralardan. Başka bir şey alamıyorsun yani. Ahır. Neyse biz şeyle Seydi Etler'la bir konuşalım. Dostum şu an kimseye yardım edemem. Bu Seydi de barlarına takılıyor. Bir selam verelim hemen şuraya. Selamun aleyküm. Hello, Sadie. Ay bir Oh, geçimiz oldu. John, come sit down. Sure. You, got any work? Yeah, well, there's always work. Whole country's getting robbed, robbing, or stopping robbers. Well, seems like there ain't much else in this world except bastards, victims of bastards, and the bastards who want to put the bastards in the ground. And which are you, exactly? Me? In my time, all three. But same as most people. I guess. Well, funny thing about this job, well, opportunity, I just might get to be all three again. How you mean? You ever heard of
Shane Finley, Cattle wrestler? murderer, thief, child killer. He's wanted in 5 states. I caught him last week. He was disguised as a lady in a house for fallen women. I was bringing him in, and I got robbed by a professional rival of mine, James Langton. Oh, he's a nasty bastard. I didn't much like him even before he robbed me. That happened a lot. This line of work. Yeah, but they're all people like me. Anyway, now they're holed up in the desert down south, waiting to head north so they can hand them in to the state troopers in the north country. I'd given up on the job as just a bad lot, but now that you're here, maybe we can go rob them back. Is the money good? Yeah, it's real good. Plus, I don't much like getting robbed by no one. Come on. Where is it we're heading again, you say? South. Now come on, mount up. We got a ride ahead of Kaçırdın mı us. bir şey? Of Yok kaçırmadın abi. Yine ödül avcılığı yapacağız şimdi. Üstelik şuralar ödül avcılığında seçme oğlum seçme. Ödül avcılığı yapıyor genelde. Follow me. Let's ride. Yes, Hadi ma'am. gidelim, let's go. Seri deyince aklıma başka biri geliyor. That new horse? Kim geliyor? Some folk buy ranches, some buy Something. horses. Horses are cheaper. He looks mean. He is. Evet. My ranch? It's something else, you know. You gotta come up there. Ain't had any trouble. Some squatters, but that's it for the most part. That's good. Maybe these fellers I heard about have stayed north or gone off somewhere else or dropped down dead in their own tracks. It's good country. All country is good. It's just folk that are bad. Çok doğru söyledi. Bütün You know who I topraklar got up there güzeldir. with me? Kötü olan insanlardır abi. Besides Uncle. Abigail? Abigail ain't come there just yet. Really? You, wanna talk about Bak it? şu an konuşmak istemiyorum yani. Maybe, but Charles Smith. We found Charles Smith. Charles? He's alive? Yeah. He's doing okay. He was prize fighting in Saint Denis. Weren't seeming too well. Abi şu olaya bakar mısınız ya? Şu gün batımına bakın ya. Mükemmel oyun abi. But I think life on the plains is gonna be good for him. Harika baba. I always liked Charles. You send him my best. I will. You know, you can come along too. Build a cabin on the land. I've done that all before. Can't do it again. I'm on my own now, John. I ain't so good with people. The offer's there whenever you want it. That's kind. Unlikely to be taken up, but kind. Ay You havadan heard şey oldu. anything of Dutch? Sorma ya çok buz oldu kanka. Nothing. You? No. Mordan kızıla kayıyor. You'd think. He's a colorful character. Word would get out. That's one way of putting it. Look, what happened with the gang changed everyone who was a part of it. The Dutch who put a blanket round me after the O'Driscolls, that weren't the same man at Beaver Hollow. And now, he might not be so colorful no more. You see a man whose character changed. I see a man who got found out for who he truly was. We was fools to follow him. I was a fool and I paid for it. But I was one of the lucky ones. Micah, John. Micah's the one who set it off. I blame me for following Dutch for too long, but I blame Micah for most everything else. He's out there. And someday, I hope we'll find him. But not now. Come on. Bir gün onu bulacağımı umut ediyorum. Bulduğum zaman da bütün mermi kovanlarını yedireceğim. İnşallah. Yücel ne yapmak istersin Michael Bey'le? Arthur Morgan öldüren Abi. adama. Çok güzel şeyler yapacağım. Bu nasıl bir ortam? Şimdi sıcak. There's a spot up ahead where we can see over most of the country. They'll be down there. So,
James Langton, the bounty hunter, has got this outlaw you captured in a women's boarding house. Shane Finley, correct. And we aim to have Langton give him back to us before he rides north with him to hand him over to some state troopers. Correct again. Though the giving back part is optimistic. I'm forever the optimist. Sonsuza kadar You iyiyimser. know, I've been doing some bounty hunting of my own since I last saw you. I ain't gonna make a habit of it. We cut off here. Buradan yana sapıyoruz. Nereye gidiyoruz lan böyle? Çoğunlukların içine doğru gidiyoruz ama. This is the place. Eski kamp yeri değil mi? Come on, let's go take a look down in the valley. Herhalde o kasabada mı kalıyor lan? Niye kuşanlıyor? Come on, Birbirine John. kuşan. Help me find them. Nerede lan bu Yok. dürbün? Ha orada. Anything? Not yet. Keep looking between here and that town. Şunlar değil mi I'll lan? be there. Somewhere. I think I see something. Yup. There they are. Down there. Who's who? Well, the bounty is the feller who's all tied up. Very funny. And that big fat feller with the funny hat, that's James Langton. The other fellas just work for him. Where do you think they're heading? Come on. Let's go follow him. Hadi oğlum karabaşım. All right, girl. Got to follow them, John. Come on. Looks like they're cutting through the canyon underneath us. Let's go. Kızım koşsana, seni bekliyorum. Hadi ya, bir saattir çıkıyorsun. Kızım bak, beni kuytulu yollardan atıyorsun. They'll be coming through here. Bu ne oğlum? Lan! Fazla bok yoluna gidiyorduk arkadaşlar. Hey! Oğlum Lan! dur. There they are. Follow and keep an eye on 'em. Manyak mısın kızım sen Aşağı ya? düşüyor. Bu kanyondan geçecekler herhalde. Biz de bu kanyonda onlara pusu kuracağız gibi gözüküyor. You won't get north through here. What are you doing, huh? You talking to me or Langton? Sorry, I ain't used to having anyone with me. My guess is they'll stop up ahead. We can get a better look at them. You know his thinking pretty well. If you can't outgun them, you gotta outthink them. Fikir The üstünlüğü. canyon opens up down a ways. We'll head them off there. Gördünüz mü adamları gençler? Aşağıdalar. Aynen. Onlara şu an biz hüküm ediyoruz abi. Hükmediyoruz. Bu kanyon var ya. Up here, get off your horse. This might be our chance. Dürbünlü var mı dürbünlü? Koyayım kafasına direkt mermiyi. Yeah, they're stopping. And that sure is Shane Finley coming off the back of his horse. What are they waiting for? The rest of Langton's men, I think. Langton's doing pretty well for himself. How come he's got all them men and you work alone? I got you. You're worth 10 of them. Great. All right, so what you think? Should we threaten them, start shooting at them, or sneak down and pick them off one by one? I reckon sneaking down is our best opportunity, but it's your call. Get back here. Kanka ateş mi edelim? What's the plan? Direkt yoksa şey mi yapalım? Make up Uzak- your mind, John. Uzaktan mı vuralım? Direkt çatışalım mı? Uzaktan vuralım ya. Uzaktan vur direkt kafasına. You got Langton. All right.
Ulan ne ara geldi? Sevgiyi takip etmiyor. Sal sal. Oğlum Seydi burada lan. Bir dinamikte onları ya. El sallıyor lan bu. Bir dinamik şov yap bence. Lan niye mermi gitmiyor abi? Lan şimdi var ya. Selamünaleyküm. Anladın. Lan! 20'a gittik. Beyler çok kötü bir karar aldık. İnşallah en baştan başlatmaz. It's your call. En baştan başlattı. Sessiz halletmeye gerek yok. Make up your mind, John. Başka kimse kalmadı. Orada bir kişi var. Hop abi kabil. More? More? Really? Az da ölüyorduk ama. Bir şey yok bir şey yok. Bir şey yok, bir şey yok. Bu adam nereden çıktı ya? Bu kadar adam nereden çıktı ya? Oh, 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 oh. Smoke attılar yani. Of. Koşarak mermiye kafa attı. Ne kadar adam var lan? Hadi aşağı inelim. We need our horses. I know that. Hold on. Yeah, yeah, yeah. Look at him here dead. I told you I'd kill every last one of you, Lincoln. Bu kim lan? Hell no! Shit! That damn harpy! Bunu öldürecek miyiz kanka? Bence öldüreceğiz. Her? What's it look like? Let's get Finley. Get him out of here. Okay, you're taking Finley. Let's go. Get him on your. Ha, arabayı ata yerleştiriyor herhalde. Beni niye yerleştir diyor, ata yerleştiremiyor. Let's go for a ride. Yok ya. Neyse, Didn't o- work out for you before. Eyvah. Ağır geldi. Let me alone. Oh, help me! Time will be different, Finley. Now let's get out of here.
in there. Come on. Hadi kaçalım Seydi. Tamam sakin ol. Look out. Bu ne oğlum? On the ridge. Abi kanyondan gitmemiz çok tehlikeli ya. Üstünde onlar da aynı. Of 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 of. Riders coming from the left. They're going to hit me! They're all over. Give up, you fools. More riding in on the left. We're almost gone. Güzel duruyor ha. Alıştık abi. Hadi kanyonun çıkışı var. That's the end of the canyon. Geldik geldik. We might be free of 'em. İki. Run for it. Hani taşın üstünde şekli vardı. Taşın üstünden değil de abi. Güneş herhalde bak batıyor ya. Bak oyunun şeyine bakın. Efektine bak. Güneş batıyor yavaş yavaş. Kayboluyor. I need to relieve myself. There'll be a bucket in your cell. I'm serious. Yep, and so am I. Hit him, John, please. Hey, you don't need to do that just because she told you to. I don't need to be hit. I just want to be treated civil. Shut it. You heard the lady. Thank you. I still protest my innocence. Bir tane daha vururum kanka, sıkıntı yok. Vur lan vur. Kidnap me, then let Langton kidnap me, then you kill them all and kidnap me back. I'm the victim here. Sus. Damn you. John, would you be so kind as to shut him up? Don't listen to her. Now, let me speak my piece. There's no call to hit me, mister. Listen to him squirm. Jesus. Bad dog. That's it. County work ain't easy, John. No, but I can see now it has its rewards. That's a whole lot easier with a partner. That back there, you didn't need a partner. You needed a whole company behind you. We did fine. And with Langton and his men gone, there'll be more demand for our service. Sadie, you know I'm a rancher now. Mostly. And I know how you're paying for your ranch. Don't spread that around. Hey, I won't. But it would be good to Aynen have öyle. you Çok güzel borç once more. kapatıyoruz abi bununla Yeah, çalışınca we'll ya. see. Maybe. Watch it. Lan dur. Here we are. Grab him and bring him in, John. Sure. You're a bitch and a bastard. Hocam Brought fazla. in Shane Finley. Great. Let's put him in the cell. Oo, polislerin ortamına girdik. At diyor buraya diyor. Atayım hocam, atayım buraya. Hücrenin içine at. Dur da seni yatağa atacağım. Hop. Just put him on the bed. Koydum kanka yatağa. We're gonna watch you swing. What for? I didn't do anything. Nothing. Yeah. I thought you said you lost him. Well, I did, but we got him back. Oh, and James Langton's dead. We killed him. Why'd you do a thing like that? It was him that robbed me. Okay. Oha lan. Here. Here's a decent price on Finley. Mm-hmm, I know. You want this money to go to the bank, too? No, I'll take it myself. Okay, Jim Milton. It's John Marston here. All right, well, if you need any more work, you can find me in town. Or maybe I'll find you. I'm retired. Sure. Be well, John. Görüşürüz kanka. Oy 200 dolar aldık ha. İyi para. 60 dolardı ödememiz. Hocam şu inşa edilebilir görevi de çıktı. Yüksek ihtimal işte bu görevi yaptıktan sonra inşa edilebilir ev görevi çıkacaktı. Ama bu arada bayağı uzun sürüyor ha. Yani 2 görev de olsa yüksek ihtimal 42. bölüm bence şey olacak. Final olacak.
Artık bilmiyorum, her bölümü artık final demeye başladık artık öldükten sonra. Yani kusura bakmayın arkadaşlar. Artık öldükten sonra her bölüme final diyoruz. Kusura bakmayın. Bilemiyoruz. Yapacak bir şey yok. Excuse me, Kerestece sir. geldik. You work here? No, I just hang around here for fun. Dalga geçiyor bir de. Joking, I'm joking. Yapmayı anlamadım sanki şaka yaptığını. I know this sounds crazy. Some dumb old coot I know is telling me there's these houses you can buy pre-cut. Not crazy, friend. The very latest in modern convenience. Convenient and cost efficient. Which house do you want? Hangi ev yapalım Each arkadaşlar? one is entirely unique. Kaç dolar ama ona bakmamız lazım. Paraya Excuse bakmamız lazım. Perhaps I'm Paramıza going too göre. fast, sir. Do you want to buy a house? I think so. I'll give you a luxurious, entirely unique pre-cut palace. And if you order today, I guarantee you're home in a matter of weeks, maybe sooner. I'll take that one. Ah, yes, we have that one in stock. And I Büyük already aldı got ha. credit from the bank. Oh, fantastic. Now, you write your name here, and you sign your name there, and you will be the proud owner of a factory-built home. It's that easy. Pleasure to meet you, Mr. Martin. Albert Cakes, Esquire, at your service. You boys give me a minute. What are you doing here? Evi onlar mı Everything yapıyor? okay? Herhalde onlar yapıyor abi. Probably. Fella came by the farm. Got attacked on the road. He said the Skinner brothers was hanging around. Lots of them. I left Uncle armed to the teeth back at the ranch. Who are these two? Guns for hire. If they're Skinner's about, we need them. We ain't got that kind of money, Charles. You want to get robbed for your house? No, but Hey, these Skinners can be nasty. Come on. Mr. Devon, you're with me. Mr. Wayne, this is... Milton. Jim Milton. Sir, good to meet you. We're gonna be heading up to the Manzanita post. Why? The best smith around is that Norwegian fella up there. So they say. You boys ready? Yes, sir, we're ready. Good. Because you're about to get shot at over a goddamn hammer. You want to build a house with a sniper rifle, then? I know old Neil's real well. I'll get you a good deal. Thank you, sir. All right, Ha, then. soyulabiliriz Let's diye go yanımıza buy some geliyorlar o zaman. tools. Oğlum tehlikenin göbek adı biziz zaten. Adamları biz koruyacağız herhalde. Yüksek ihtimal biz koruyacağız abi. Biliyorsun biz affetmeyiz. Patır kütür vururuz. İyi, üzerine bir de para alırız. Say, is your friend a Negro or a Redskin? I think a bit of both, for what it's worth. Ya sanırım ikisi azar azar diyor. So it's all the same. Bu nasıl bir ırkçılık lan? I saw you getting skittish there, but don't you worry. We're not getting shot at. Oh, yeah. I know Charles Smith. If he's got cause to be concerned, it's usually good cause. You got a shotgun messenger sitting right beside you, all right? Hocam I suppose you don't ben know senden what daha you're iyi. robbing? Dur eşyadan göz diyeyim ben de. Göz lazım olacak. Caravan. Bir tane daha yiyeyim de. Lazım olacak gibi duruyor abi. Not much, I guess. Evet evet. No. Doldurmadım. Well, Dolduralım abi. nor do I. But I know a thing or two about protecting them. And if a robber sees Bir tane daha yiyelim çünkü dolmamış. Doldurmuyor ki bu. sitting up front, two of them guns for hire, then they're gonna wait for the next set of fools to come on through. Unless they take the guns to mean they're carrying something valuable. Instead of pre-cut timber and some tools. What? No. Wait, trust me on this. You are overthinking it. You hire a gun, you hire peace of mind and a deterrence. So I'll sit here looking big and scary, and you can concentrate on the horses. All right. I'll do just that. Maybe I've done this kind of thing before, and maybe I can handle a weapon. But I'm not so different from you, partner. Hey, we're taking the next right, up towards Manzanita Post. I think you were just about to say something. I think you might be. People wonder how you can handle it, living by your gun. But it's the same as any other occupation, really. When I get home, I put my gun on the rack and it stays there. I mean it, it really stays there. I don't even think about it.
My mind's on my wife and the little ones. I'm chopping wood, mending the roof, putting the kids to bed. But when I'm out here, I'm watching the tree line. I got my gun at the ready. And I'm trying to make my employer as comfortable as possible. Bunlar kafalarına bir tek yese de abi para vermelerinde kalmasak ya. You're in good hands. I know this Olmadı biz vururuz. Good. Am I finally gonna meet this? Abi ailesi varmış ya. Sıkmak istemiyorum. He's an acquired taste, but boy can he work metal. Norwegian, you see? Viking blood. Fellas up there used to worship a god with a hammer. Guess I figures they'd still be making them. I'm not sure how much English he speaks, but Niels knows tools. Biz niye bu kadar uzak yola gittik ya? Ha abi biz bayağı uzak yola gittik. Farkında mısın? Uzattık yolu. Just up ahead. Okay. Niye durduk? Şurada bir adamla konuşacağım. Wait here. After you, Mr. Milton. Usta herhalde abi. Nels, it's me. Willard Wayne. Okay. This is my associate, Jim Milton. Okay. He heard you was the best. Best smith around. He needs some tools. He's building a ranch house up at Beecher's Hope. Beecher's Hope, okay. Have you got any made? Okay. Okey. Türkiye'den başka bir şey Like I said, an acquired taste, but a heart of gold, and he's the best. You off someplace, Nels? Okay. Bize geliyor herhalde. Adam yapacak. So Milton is working with Cake's Hardwood and Timber in town. Should I get them to pay you and add it to his bill up there? Okay. Bu ne? Let's get moving. Adam okeyden başka bir şey bilmiyor. Okay. Güldüler bak adamlar dalga geçti farkında mısın? Alright then. Beecher's Hope. Okey. Okey. Trying to sell that property for some time, haven't Okay, you? man. Took a look at it myself, as it so happens. Seemed like a lot of work. Too much for me. But more power to you. Must have seen something in it I couldn't. Lan bir şey geçiyor. Ben biliyordum böyle bir şey olacağını. Keep your head down! Who are these people? Hold tight, Willard. It's the Skinners! You okay? Watch out for arrows! Willard, how you hold up there? We'll get you out of here. Mr. Wayne, are you okay? They're coming out of the woods! They're on the other side! Look out! Bize yardım ettiler ha. Kim yardım etti bilmiyorum ama. Your wagon is the least of your worries. All right. You alive? For now. Mr. Devon, you okay? Yes. That the last of them? I think so. There's more. They got the tools. They grabbed Mr. Wayne. Aletleri almıyor. You stay here, guard the wagons. Charles, come on! Ulan bu adamı ne yapacaksınız? Yiyecek misiniz anasını satayım ya? You mean they drew us in? We have to get past them! They climbed up in the trees. Shoot the ones up there first. We've got you. Bunu adam niye öldürmüyor bu silah? Çek abille kabili ya. Nerede bu pezevenk? Oklar vızır vızır geçiyor üstümüzde. Göremedim ki.
Bir dakika, çatıda bunlar. High up in the branches. Bir tane daha var. Okay, let's move. He's taking around the hill. Find him in leg. Lan bütün kabileyi öldürdük de. The bushes. Machete. Kötü yedim, kötü yedim. Lan benim bitmiş. Let's keep moving. We got to get it on him. I hope so. Where are they coming from? Damn them. Öleceğiz. See their lungs. It's after them. They got me. Mr. White. We're coming. Ben bir şey yok mu? Hiçbir şey kalmadı değil mi arkadaşlar? Hiçbir şey kalmamış. Yok, hiçbir şey olmadı yani. Where'd they take him? Hold on, Mr. Wayne. Holy, holy. Lan ağzına burnuna. Sıra bende. Kanamaya devam ediyor. Kanamaya devam ediyor. Şunları bir yağmalayayım da. It's too quiet. Belki yemek falan çıkar lan. Mr. Wayne! Can you hear us? Yılan yağı çıktı. Dur. Bu gözü fullüyor. Mr. Wayne! Adama da yardım ediyoruz abi. Şu pompalıyı al da. Bunlara ben bir pompalayayım. Sarı şeyin içine dal ya. Abi dalacağım da. Bunlar bu şerefsizler buraya gelip pustular biliyor musun? Noktaya doğru gitsin. Bakalım ne olacak. Aile çantasını buldum. Charles, I found the tools. Yapma lan. Ne yapmışlar adam? Hadi gitsene yanına. Bir de sokmuşlar, ne oluyordu? Aleti mi Sağlam. sokmuşlar? Evet, sağlam çakmışlar kanka. Neyse, bir kişiye aspar edeceğiz. Kafasından vurayım dedim abi. We gotta move fast. Adam öldü lan. Let's go. Back to the road. Ulan bu canım da çektiği nedir ya? Ev yapmak istiyoruz, basılıyoruz. A few minutes ago, he was chewing my ear off. He knew what he was getting into. Birkaç dakika önce kafamı şişirip duruyordu. Everyone knows. Silah kullanmayı biliyorum dostum, silah kullanmayı Except biliyorum. me. Later, John. Bana dedi ki silah kullanmayı biliyorum dedi, merak etme dedi, ustasıyım dedi. Ah be kardeşim. Bok yoluna Alet gitti. kafayı yedi. Charles, you all right carrying him? I got it. There's no use in you getting bloody too. Is it bad? They opened him. Mr. Wayne didn't make it. Dear Lord, no. We have to get out of here. You take him in the back. Kankanı getirdik. Come on, help me. Kankasına getirdik de arabayı nereye koyacağız ama? Diğer arabayı. Şurada var ya. Benim şey yapmam lazım. Bir dakika şunları bir Let's yağmalayayım get mı? out of here. What'd they do to him? Oh. Hocam geliyorum. Şunu da alayım, geliyorum. Öyle leş varmış, onu da alayım. Bu ne lan? Ne oluyor? Get us back to Beaches. Those were the Skinner brothers.
Hocam bizim hiçbir şey yok mu lan? Ne çıktı? Çıka çıka bunlar mı çıkmış gerizekalılardan ya? I told you I was worried. Sadie said something too. What kind of land have I bought? It's not the land. The Skinners move around. They're here for now. I thought this kind of bloodshed was meant to be over with. What was all the nonsense? Kötü bir yer almışız ya. Dayı da ölüyordu. Aldığın yere şey yapayım diyordu. Dayı da haklıymış bu arada gençler. Folks have been killed, sure. For good reason and bad. But rarely just for the fun of it. That was fun for them? Uncle! Dayı! Uncle! Uncle! You useless Yine yatıyor bak. sack of crap. I was keeping guard. Really? Whoa. What happened? Skinner brothers. A lot of them? Enough. Once this is done, I'll take Mr. Devon back to town and get poor Mr. Wayne buried. Okay. Be careful. I will. Bak şapkamızın içinden mermi geçmiş ya. Ayrıntıya bak. Bad business. Well, we'll be safe together. Sure. If you say so. Ulan karımızın yokluğunda nerede yapıyoruz be? Evimizi kurmaya çalışıyoruz. Onu yapmaya çalışıyoruz. Eve gelsin diye her şeyi yaptık. And be. John, I love you. Don't you forget that. O seviyorum kelimesi bizi de ayağa dikiyor abi. Seni seviyorum kelimesi dediği zaman biz ayağa dikilip tekrardan evimizi yapmaya çalışıyoruz. Hadi oğlum. Durma yok. Yola devam. Bank kredisi alındı. Morning, John. Günaydın. Günaydın abi, günaydın. Evimiz oldu mu? Nerede başladık evimizi yapmaya? Buraya yığmışız tahtaları. Hatta öyle bir salon Those bile plans make any yapamayız. sense? Oh, sure. Seems easy enough, I think. How hard can it be? But I'll tell you what I think, just to be safe. I'll do the reading and planning, and you do the building. How did I know you'd try to weasel out of doing any work? Now, that is plain unfair. It's inaccurate and not what's going to happen. I'm simply going to use what I've got, which is a brain. Now, you use what you've got, which is less of a brain. Let's get started. Well, first thing it says the foundation, which involves moving those heavy wooden joists. Definitely not a job for a man with terminal lumbago, unless you want to dig a 6-foot deep hole for me when the workday's over. Don't tempt me. Oh, here comes Charles. Maybe he can lighten the mood a little. How'd you get on? He'll be back, but not for a while. Charles, dear boy, John needs help moving these joists. Now, come on. Get a move on. We gotta get started before the rains come. You're very annoying. He's right. Should get on with this. Hadi bakayım. Temeller atıldı. Güzel yapmışlar abi. Ha. Kaldır baba. Kaldırdım abi. İndir abi. Çok iyi lan. Bayağı da büyük ev yapıyor ha. Çak 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 çak. Taşı baba taşı baba. Kuş da ev gelmiş yaptırıyor arıyor ya. sana. Ne abi? Oyunda evi yaptırıyor sana yani. Aynen öyle. Güzel. Dayı hep oturuyor Oturuyor. anasını satayım ya. Müzik güzelmiş bu arada gelir. Endişemeyiz inşallah. Yedik bile abi. Çok iyi ya. Her şey çok iyi ya.
Ayrıntıya bak, ayrıntıya. Çiftçi şapkasını takmış abi. Helal. Amelejon. Çivi çak babacım. Çak 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 çak. Adam temel yapıyor şu an Yücel. Kendi evimizin temeline bile biz atıyoruz da. Çok güzel oldu ha şu an. Aldır baba. Dayı sadece orkestra yönetiyor. Dayı anlatıyor. Ulan bu adamların içini unutmayacağım ha. Bunlara ben bir iş veririm abi. Çiftlikte. Oğlum ortak olmalar lazım. Adamların kendi evi sayılır yani. Ama dayı değil. Dayı iş yapmıyor. Dayı iş yapmıyor. Oy. Çak baba, çak 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 çak. Siktir gitti. Oo, güzel baba. Oo, kiremitte döşe baba. Adam evi yaptı baba. And I think that's everything. John Marston, you have a home. So do you. Oh, I know. And you, Charles. As long as you'll stay with us. Thank you. Gentlemen, to this happy home. Well, at least till this fool gets his woman back. Evet, şimdi bir yazalım. My darling Abigail, I hope you and Jack are doing well. I remain a fool, and I'm sure I shall die a fool. But I'm trying very hard to be something like the man you deserve. I have done something very silly in an effort to impress you. And that is, I've purchased a home. The land you read about in the newspaper up at Beecher's Hope is now ours, and we are going to try our hand at ranching. Mr. Geddes kindly helped me buy the land. I met Uncle while I was coming out of the bank, and while I know your feelings about him, he has been enormously helpful in his own fashion. Charles Smith has also appeared and is unsurprisingly a pillar of strength. Together, we've built you a home. I hope soon to show it to you. I miss you and the boy more than I can express. Please, come back to me. Aga be. Yours always, John. Güzel yazdı abi. Her şey onun için. Birkaç gün sonra. Öf. Şahane. Saray yaptıralım, saray. Adam eve bakıp bakıp duruyor lan. Gururlanıyor da. Uncle, I thought you was... Where the hell? Dayı oraya tarla yapmış lan. Bak abi. Buraya tarla yapmışlar ha. Helal Sulama olsun. alacı yapmışlar. Güzel olmuş ha.
Dayım boş durmuyor ya. Dayım nerede? Şurada bir yerde suzmuş herhalde. Dayı tembellik yapıyor yine ya. Dayı var ya dayı. Vuracağım seni dayı. Gel lan buraya. Oh. Just one time I hope to find you working. Just once. Do you believe in reincarnation, John Marston? No. Well, I hope and pray to whatever is out there that I get to come back as a youngin', so that when you're old and facing death, I can be some two-penny slave driver that comes along and hastens your journey into the grave. This is a fatal condition I got. And I'll give you another fatal condition. We don't get on with things around here, and we'll all starve. Get on with what? Farming, ranching, planting something. The only thing that this land's good for is grazing. Grazing? Yeah, so cows, sheep, goats. Now, goats is easy, but they taste awful. I don't like goats. And cows, I've seen enough cows. Well, sheep then. But any livestock, you're gonna need a barn. Barn will take 3 of us 6 months to build. Oh, you don't build a barn, dumbass. What do you think this is, 1785? You buy one pre-cut just like the house. This is the industrial age. The lumber fellers all have them. That guy makes me hate the modern world. Oh, come on. I'll deal with them. I can't move like I used to. Then I never was that fast. Dayının beli ağrıyor. Hareket edemiyor ki. Dayı benim gibi fıtık galiba ya. Bayağı çevrili tarlamız ya. Ana kırılmış lan burası. Yine kereste dükkanı mı sürüyoruz? Aynen öyle. Now this fella probably saw you. Biraz kırılmış, burayı tamir etmek lazım. Some country room doesn't know a pre-cut home from an outhouse. And I'm gonna rob him blind. I gotta respect him for it. Because if I saw you walk into my lumberyard, I'd think exactly the same thing. Hayvanları da çalarız baba. Çalabiliriz aslında. Dayı sen buradan gel abi. Direkt. Hiç yol uzatmaya gerek yok. What were you jawing about before? Thinking about it? I might actually do this on my own. Oh, I can't let you do that, John. Let you get robbed again? Oh, no. You need someone with some sense to negotiate. And some charm wouldn't hurt neither. And that's you, is it? With your famous way with people? Ah, you're in enough debt as it is. I got to help you all I can. It's my debt. I'll handle it. Yeah, but if they foreclose on the debt, I'll lose my home. And I do so like it there. You like this too much. You're far too comfortable. Ah, you ain't even got furniture. Mobilya bile yok diyor. Lan para mı var lan mobilya almaya? And how are we? How's little Emily? Manyak kafası ne yapıyor ya? I'm sorry, how are you? We need a barn. A barn? Of course you do. All them potatoes. We're gonna farm livestock. What's wrong with you? How many Scarface loons you got coming in here buying pre-cut homes? Here, what you think? Have a look. Maybe that one. We're an excellent choice. We have a couple already cut and in stock. I'll have it sent to you in Blackwater. I'm down at Beecher's Hope. Oh, I'm sorry. Of course, this is my wife, Jerry. You see, she's but it's great seeing you again, Al. Yeah, and it's you, been sir. a pleasure as always. Great pleasure. Love your work. Of course. How are we gonna pay for this? Same way we pay for everything. I just wish I could help you, sir. You've been a good customer, and I like you, and David Geddes likes you. But this man is very annoying. Can you just give me a few days? Of course. I really enjoy begging and watching you make a fool of yourself. Well, John! Hey! Is that Sadie Adler? Ha gene paralar geliyor. John, how are you? Well, hello, Uncle. Nice to see you. And you too. Oh, shut up, you old creep. Listen, Sadie, you got any work? I'm kind of desperate. Work?
How desperate? I need money. A bunch of money. My debt's climbing and You up for a fight? Is it legal? Well, it's very legal, but it's also pretty dangerous. With you, it'll be fine, but I wouldn't do it on my own. I ain't got much choice. All right, then. Come on. Biz de mi dövüşeceğiz lan? Look after him, Sadie. He's a delicate flower underneath. Aynen, herhalde Tell dövüşeceğiz. the bank there's money coming in. And get a crew to help with that barn. Bu bayağı uzak yere gidiyoruz. Dayıoğlu. I have it on good authority we can find this bounty at Painted Sky. I know the place. Okay, I'll follow you. Abi şurada bir şey mi alsaydık ya? Bir yer varsa alalım çünkü hiçbir şeyimiz yok. Neyse, Göreve girdik. neyse devam edelim. All right, the Painted Sky tip is pretty fresh. but- Arkadaşlar YouTube'a konuşuyorum. Bu video 1,5 saatlik bir video olabilir. Lan. Seydi çok yavaşsın. You ain't going the right way. So where was I? An encyclopedia salesman was up there on the property. Couldn't find the rancher, but saw a Mexican-looking feller hanging around. Now, Ramon Cortez is round those parts, split up from his gang and stuck in West Elizabeth. It's gotta be him, holed up waiting on some out. And we're gonna get to him first. Biz şimdi dövüşmeye mi gidiyoruz? Sadie. Hey, so who is this bounty? Galiba. Ramon Cortez. He's with the Del Lobo gang. Yeah? You head back down to where we was, New Austin, you're bound to run into them. Are they Mexicans? Some, and some Californios, and some regular Americans too. They're a misfit bunch. Just like we were. And they're friendly, I bet. Yeah, charming to a fault. Ugh, it's a bad situation out there. Burnings, killings, you name it. Not much law except the sheriff of Tumbleweed. He's making a hell of a go of it, but there ain't much there to hold back the chaos. It's real wild, that country. That ain't much of an advertisement for the place. It isn't somewhere I'd vacation, but it's something to behold. If you're inclined, you should take a look. You know, I had some trouble of my own. That gang you was talking about, was they the Skinner brothers? That's them. Deri yüzden çeteler varmış. Deri yüzden. Nice. Weren't what I heard about them. Got hold of this feller I'd hired. Ah, he didn't die well. Anlatıyor abi bak hani bize bir saldıranlar var ya. Fought back. Evet. We was too slow was all. I wish we'd done better for him. I'm sure you did the best you could. I've heard, well, the kinds of things they do to men. Unspeakable things. I hope that's the last you see of them. Me too. But if not, I mean to be ready. That is wise. You want to hear something? I built my ranch house. Good for you. Did you make it out of straw bales? No. It's one of them pre-cut ones. Me and Charles put it up. Dayı oturup bize demine yardım. Watched and barked the odd order at us. It's solid though. Real good and sturdy. Woo! John Marston's got his own house. You should come see it. It's good country, Sadie. Despite all that. I try not to fraternize too much with employees. You know, it sends the wrong message. Oh, that's what I am now. An employee. Mm-hmm. That's what the bank says. Ah, well, then I guess our fraternizing days are done. Now, be a good boy and get this bounty for me. Yes, ma'am. Bakalım geldik mi? Az kalmış. Buradan sonrasını biz alalım arkadaşlar. O hızlı bir şekilde coşturayım ben atı. Yardıralım aynen öyle. Bir yardıralım Baştır, abi. baştır. Bizim atın arkasında kızılık var. Farkında mısınız? Bak tam popusunda. Aynen, götü pembeleşmiş. Aynen. Bir temizlemek lazım artık. At kendinden geçmiş. Burada bir yerde bir şey olması lazım. Handa buldum. This is Painted Sky up here. Looks quiet. Ramon Cortez, you better be here.
You search that barn. I'll take the main house. Holler if you get him. Ben aharı inceleyecekmişim. Oh. Kafayı vur. gitti. Come on, Cortez! We've come for you. Come calmly and nobody will get hurt. Ay senin ben. Don't fight it. Just Oğlum bak. drift away. Oğlum bak. Ağzına burnuna. Al sana bir tane tokma. You got him? I think so. He just tried to kill me. That's about right. Yeah. Buna bak bu adam. Come on. Adam balcan burunlu gibi la. Get him to the sheriff. Karadeniz olabilir. Karadeniz'de olabilir bu adam ha. Come on, Ramon. Let's go for a ride. We're going to Rhodes. Rhodes? It's different there now. Rhodes uzak bir yerdeydi lan. Öyle hatırlıyorum. Daha aşağıdaydık. Aynen. Rhodes uzak değil miydi ya? Bakalım. Aha şurada ya. Şurada. Biz de neredeyiz? Biz de buradayız. Aslında fazla da değilmiş. Uzak ya. Acıttı. You want money? Gold? My men are meeting me at Dewberry Creek. Take me there. I'll pay you good. Better than any bounty. Oh, shut up. Bu da ödül avcısı olmuş bu kız herhalde. Parayı böyle kazanıyor. We'll cross up here. Come on. Ekmeğimizin peşindeyiz babamız da. Ah Arthur olsaydı bununla beraber çıkardı ha. Arthur'umu özledim beyler. Arthur'un mezarını Yok, ziyaret Arthur ederiz yok. bir ara. Şu Michael Bell'in intikamını alın. Arthur'un mezarını ziyaret edeceğiz arkadaşlar. Aynen, intikam almadan sakalları da kesmeyelim. This place still gives me the creeps. Hitch your horse. Tamam abi, intikam almadan sakallar kesilmeyecek. Aynen. Bring Cortez round the front for me. Burası will ya? lanetli kasaba değil mi ya? Ready for you. Bizde iyi yardımcı yaptı ha bu. Tekme geliyor. Az daha tekme geliyordu, çaktırmayın ama. Allah'tan at arkasında yüklüydü ya abi, atamadı tekmeye. $100 $200 $300 for her head. Be quiet. Nereye gidiyorsun lan? Arkanda. Ha, pardon. Mr. Sheriff? Tekmeyi de yemedi Mr. ama. Sheriff, we got Ramon Cortez. Cortez? Sure did. Well done. How? Found him hiding in a pile of shit. That's about right. How you doing, Ramon? Oh, just fine, mister. Hey, how much you want? How much any of you want? I'll give $2,000 in gold to whichever one of you sets me free. I'm afraid it's a bit late for that, Ramon. You've been a real bad boy. Me and my boys are gonna ride you into Saint Denis and watch them hang you. Okay, okay, if you Bize iyi para vermesi lazım abi burada. Oh, I know so, Ramon. Take a seat. Help me guard them till my boys arrive and we can get them out of here. Sure. Spent years cleaning up this Yani town. adamlarla Last çatışacağız. thing I need Bunu is kurtarmaya fools like gelecekler. this thinking they can take us back to the bad old days. Well, you did a good job. Öyle gibi gözüküyor abi bu arada. Öf. Geceliğin basarlar dedim ama. Geldiler abi. Bence de abi. Hazırlanın. Oh, Sheriff Thomas, Sheriff Thomas. We want our friend back. You have about 10 seconds, Sheriff Thomas, before we kill all of you fools. 1. Don't be a dumb bastard. 2. This is a good town now. 3. Let them have it, boys.
Aynen dinamit. Ama bir dinamit at oluyorsun. Sanki attaymışız gibi atın şeyi çıkıyor. Atta değiliz ama. Oyun kafayı yedi. Başka kim var lan? Kaçma lan! What was that? Come on! Kaçırıyorlar lan adamı. Jail! The jail! They blew my jail apart. He's gone. He's gone. Well, we brought him in. Now pay us what's owed. He ain't here now, madam. I don't get paid unless he makes it to Saint Denis. You want to get shot today as well as rob, mister? Are you threatening me? Why would we bother threatening you? Get him back and I'll get your money. And another $50 besides. $100. 75. I can't go higher. Done. Let's go, Jim Milton. Allah Allah. Biz getirdik adamı. Neyse şunları yağmalayayım bari ben. İzin vardı mı Şerif yağmalamaya? Bence vardır. Oo 68'ten çıktı. Açılmış iyileştirilmiş içki çıktı. Hocam 2 dakika bekle şunları ben bir yağmalayayım. Aa yüksek hızlı altı patlamamız çıktı. Paramız yok paramız. Fakira fakira. Fakiram. Meres var mı meres? Meres var mı meres? Fakiram. Öyle soyuculuğunla da başladık. Yapacak bir şey yok abi. Öldürdüğümüzün mermi başına bu para abi. Mermi başına. Ulan bu adam liderdi. 42'den çıktı. Bunun avarasından 68'den çıktı. Daha zenginmiş avara. Avara çalışıyor abi. O yüzden zengindir belki. Bu götü göbekte abi niye çalıştırmışlar ki bak. Götü göbeğe salmış bu. Uş ağzını patlatmışım abi ben bunun. Ağzı da vermişsin vergi. Hadi gidelim. Let's go, girl. Where are we gonna find him? He said there were men meeting him at Dewberry Creek. Let's start by looking there. Sure. Bu kadın çok zeki ha. Bad luck with bounties being stole off of you. And you're about to have some bad luck with getting punched in the face. He got stole off both of us. Someone must have talked. One of his boys, maybe. We were sitting ducks, waiting all that time, and that Jim crack. Boşu boşuna beklemişiz aynen öyle. Demek ki adamlara para verdiler. O adamlar da para yedi. Kimse de gelmedi abi. Aynen. Neyse belki gittiğimizde de adamların üstünde altın para falan. Olursa çok iyi olur var ya. Şu an çok ihtiyacımız var. Oradan da vurgun yaparız. Clearly, he ain't done enough. So you think we can trust him? Yeah, he'll pay up when we come back with Cortez. He's a decent fella. If we come back with Cortez? We're coming back with him. Don't you worry about that. It's an odd thing, isn't it? We'll take $200 from a sheriff who might be crooked himself to go get a bounty. But we won't take $2,000 from an outlaw just to let him go. If that kind of offer is tempting to you, then go right ahead. But not when you're on one of my jobs. I never said I was tempted by it. I just said it was an odd thing. How we'd take money from one but not the other. Everyone's got to choose what they're loyal to. Themselves, God, the state. If a bounty hunter wants to last, the loyalty's got to be to the one that's issuing the bounties. Plain and simple. I got a reputation for honest work. So, everyone with a price on their head deserves it, you think? Sure. O iş yapa yapa ünlenmiş ha. I don't know, usually. If I got into who deserved what, second guessed every poster, I'd tear out all my hair before I put a rope on anyone. If the price is high enough, you got to trust there's a reason they said it. I hope that rationale works out for all of us.
Hold up. Down there. A fire. I'd wager that's them. Stay on the road. Let's find a good vantage point. Hocam güzel bir görüş açısı bulalım dedi. Hocam bir şey var mı? Gözümüzü açacak bir şey. Gözü açacak bir şey var mı ya? Yok. Anda buldum. Tamam. Bu erken içti ya. Yılan o bir tane daha var abi. Onlardan bayağı buldum ben yılan yağı. Ha, Bir tane daha var. There it is. Keep some distance. We need to take a good look at him before we do anything. Oh. Come on. Bunda bir tane vermesi kalmış ya. Şey değiştir. They must be camping down there. Why are they hanging around? Probably waiting for a boat. There's supposed to be a storm coming through, so maybe that's delayed them. Perhaps. So what do we do now? I'm gonna go get them. You. Me. You just cover me. I ain't getting you killed out there. But it's okay for you? I want to die. And besides, those bastards don't look that tough. They look asleep as far as I can tell. I'm gonna go. You sure about this? Oğlum kadın ölürse gelir kaynağımız kesilir ha. John Marston. Do as you're goddamn told. Psikopat oğlum, psikopat. Manyak değil. And shoot well. Kadını korusana. Kadın nerede? Göremiyorum ki abi. Kaybettim. Kadın nerede? Burada abi. Nereden sıkışıyor bunlar ya? Yeter ki çağır. Geliyoruz. Nasıl geldim abi, gördün mü? Hocam bir de galp içelim. Hocam Yılan yağı. bir de yılan yağı içelim. Yarası. Şimdi yılan olduk işte. They're still alive, ain't they? Let's see what we can do about that. Gözükmüyor, gözükmüyor. Dostum kaçama, kaçama. So you really want me to shoot you? You might get Yılan yağı, yılan yağı çek baba. Get over here!
anything clever, you're gonna get shot. Oh, hold your horses, chica. Get out of there. I said, get out of there. Easy, easy, Bu ne oğlum ya, bu kadın adamla neymiş Time böyle? ago. Manyak lan. Hey, look out. There's more of them coming. Hey, estoy aquí. Shut your goddamn mouth. Hocam. Bir yılan yağı çek baba. Bence We bitti. might just be. Son of a bitch. So, I was saying. Well, that's that then. Bir yağmalayayım This da. fool on the horse. A lot of crazy bastards. 81 Seems sen çıktı lan. Mexico's a tough place. Too tough for you, John Odumun Marston. fakiri. I'd stay well clear. Oh, I mean to, Mrs. Adler. Bir de param var diyor. Para vereceğim sana diyor. Yalancı şerefsiz. Okay, let's go. O şerif bize paramızı vermezse var ya. Bir dakika dur abi, bir dakika dur. Let's get out of here. Gideceğiz gülüm gideceğiz. Şunları birazcık yağmalayayım. Ben fakir adamım biliyorsun. Fakaram. Come on. It's about time we collected this bounty. 2 tane dinamit bulduk, güzel. What do you think, Cortez? You got any more Güzel 2 tane dinamit bulduk. surprises up your sleeve? Avnunu çok konuşuyor ya. Abi kız da normal ya. Kadın da Allah. Sakin ol oğlum. Lan. At gitti. At deletici var mı? Alt edici yok da at ölmedi abi. Kayıyor sadece. O öldü bence. Nasıl koşuyor bak. Abi uzaya çıktım lan bir anda. Gel lan. Küstü abi, gelmiyor. Allah, yaralanmış lan. Just going to say, you are a dead man. But the Lobos will not forgive this. Hold your horse there. Kısa yoldan git ya. Seydiye dön diyor. Allah. You've gone wrong. Okay, you're doing this together. Come on. Bunlar bu silahı niye çıkartıp bekliyor lan? Are you gonna listen? Wherever you hide, we will find you, and we will kill you. You. Hocam kısa yol var mı? Bunun kafasına sıkmak lazım. Bizi bulacakmış. Bizi abi ya, bizi zor bulur abi. I preferred it when you was offering money. Oh, you want money? Hey, take my money. I got gold, lady. But you was just saying you was gonna kill me. Oh, you let me go? I'll forget about all. See, Ramon, what we got here is a trust issue. Oh, I'm good for it. You're tied up on a horse, about to be taken to Saint Denis to hang. You ain't good for anything. Bak kandırıyordu. Parasını alacağız, sonra bunu yine vereceğiz yüksek ihtimal. Because all you can do is swear. But you're just saying anything you think might get you out of this. Ramon, I couldn't trust you to pay me. I couldn't trust you not to kill me. Hell, I couldn't even trust you to kill me, if that's what we agreed. What the hell are you talking about? I got gold, woman. Mister, gold. $5,000. Well, I hope you left it to someone in your will. Don't get too far ahead. Hadi Seydi. Çok yavaşsın. Çok uzaklaştım da duymuyor lan. Gitsene şunun yanına bir. Sonra... So, yes. Because you ain't gonna find much use for it in the short time you got left. Oh, damn you, woman. Damn you. Oh, I've been damned a long time, my friend. Relax, mister. We ain't got far to go. Oh, you made a big mistake. Both of you. You should have took the money.
You should have taken it. Now we're gonna come for you. I promise you that. We're gonna come. Ölüler hala duruyor lan. Well, I hope they know just where to find me, because I'll enjoy the fight. I like the fighting, Ramon. The fighting and the Oğlum killing. kaç sene kaç defa kaldır bineceğim ben ya. Let's just finish this. Big mistake. Real big mistake. I'll see you again. Kafasına vuramıyor musun? Yok abi vuramıyorum. We got him, Sheriff. We got him. I knew you'd be back, Ramon. You just can't get enough of me. Put him in the wagon for me, would you? How's the jail? Needs to get fixed up since this nice man blew a hole in it. Me and the boys will ride him to Saint Denis right away this time. Come along, Cortez. Sheriff, before you go, I'll pay you when I deliver him. plus $75. Exactly. Now goodbye. Let's go, boys. I'll see you soon, amigos. Shut up. Oğlum şimdi Thanks bu for this, kaçarsa John. yine Send ödeme my money yapmayacak to öyle the mi? bank for me. Of course. I'm supposed to be retired from this. This? Or nothing. Just a simple arrest. Money for old rope. If you say so. See you around, partner. Abi 1,5 saate açtık. Artık burada durmamız gerekiyor gençler. Peki öyle. Yani 41. bölümümüzde final gelmedi arkadaşlar. Evimize gidelim. Ahırı da yaptırmışız zaten. Ops. Şöyle Saraya bak be, saraya bak. saray gibi ev yaptık arkadaşlar. Vay be. Ahırı da bir gezelim. Ahıra gidersek görev var abi. O yüzden burada duruyorum. Tamam mı? Peki yani. Tamam. Kanalımıza like atmayı, yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Discord'umuzu bırakacağız dediğimiz gibi. Öteki oyundan biliyorsunuz. Bilmeyenler için söyleyelim. Çok büyük bir topluluk getiriyoruz. Bu oyunda oyun bitse dair kendimize çok güzel bir senaryo hazırladık. Roleplay oynayacağız. Mükemmel oyun olacak. Hepiniz katılabileceksiniz. İster piyon olacaksınız. Her karakterin bir hikayesi olacak. Çok güzel bir oyun olacak. Discord adresimizi bırakacağım. Instagram adresimizi bırakacağım. Orada bizi takip edebilirsiniz. Like atmayı, yorum yazmayı kesinlikle unutmayın bak. Bu kesinlikle önemli şeyler. Discord'da kesinlikle katılın çünkü oradan haberdar olacaksınız yani bütün her şeye. Roleplay, bütün her şeye oradan haberdar olacaksınız. Emre abi gereken işlemleri zaten yapar. Gençler siz de bir şeyler söyleyin kapatalım. Allah'a emanet. Görüşmek üzere. Discord'da bekliyoruz. Aynen öyle. Yücelciğim. Finali bekliyoruz. Final daha